It's a beautiful morning Sunday. Though si Sophie tas gyapon gilanat no. Na ngayon siya nalangin ko niya nga dagan ko. So that's which is good. Expensive naman sa siya. And hopefully ma-finish ta. Batag balang wait dagsin ko. Ay, gutom na. Say nga sir? Jester. Jester. Soy. Yeah. First ni sir. Dito okay. Virgin nandito sa Pacific po. Tamas. Kuhaan ko rin. Utong mo yan ang motor oh. Yan, ATV. Sugas. Kita. Hi mga karandomers! Welcome back again to our part 2 of Siargao Marathon 2024 Experience. Today is the race day. Sophie woke up also and I asked her if okay na ba kung run. Ni okay na po siya. I told Ren nga tapuhan siya og basa nga towel para dili kaayo mo saka ang init sa ulo. Og patumaron po og tambal. Awa na atong pamurma diha o. Lubi-lubi na. Representing the Siargao vibes. Awad ang babe. Ug dili na mawala ang atong suspender nga orange. Kay lipigod ta. Unya, ipa-insert dayon atong polo. Awa na o. Mura na taanib atong anhing lolo berting. Love you lo. Mao din ni atong dalon guys. Bolt na energy chews, protein bars, headlamp, o extra nga kwarta. Good morning. Let's go everyone. Beautiful morning Sunday. Though si Sophie tas gyapon gilanat no. Nalangin ko niya nga dagan ko. So that's which is good. Expensive naman sa siya. Hopefully ma-finish ta. For Sophie and Ren. Love you guys. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Magsugod na ang marathon guys. Let's go! Good luck everybody! Enjoy! Let's go! Morning. Sorry. Go. Thank you. 495 here. Morning. Good tag. I think that's the third water station. Let's go. 8.95 here. Water station. So it's 3:03 a.m. and 10 p.m. na. Let's go. 1/4. Good morning. 10 km here. We run 1 hour na pod, 1 hour 11 minutes. 10 km here. So far so good. Mani na to. Let's go. May buntag. Morning. Let's go. Morning. We have here bananas. Wala na yung banana ni mo sunod karon. Asa na to mag-deliver yung banana? Hey. Isa nga barangay doy. Poblacion Dos, Burgos. Burgos. Yes, thank you so much. Purbuyag sa saging, lami. Saktos paghahinog. Mato siya turning point sa 21k. Yan ay nituloy ko doon. Naabot mga 21k. Hey, good morning. Morning. Let's go. 12 km here. Butuan kami naghahanap beer oy. Tara. Pa beer mile. Dili. Tumal kan sa baha oy. Beer lights. Quickly guys. Time check it's kilometer check it's 17.14. So it's around 4 a.m. na. And it's so dark in here. Medyo kag na ay suga. Headlamp. Nice there. Nice suga. All the way there. Ito may. And still dark here. Duka. Feel kong duka ron. And siguro follow up nila ni Sophie. Ni Ren. Pero wala ko na dead spot rin. Wala signal sa smart. Mostly the globe there no. There's a ocean. Pacific Ocean. Pacifico. Siargao.
Mostly day kay globe yun ang kusog. Okay guys, it's 18 na din. 18 kilometers. And we're going to eat this one. Guys, I'm not sponsored on this one, but based sa akong experience, very effective ni siya. After eating this one, hangtod na finish line, nawala akong duka. Pila rabiya ka oras sa tulog, for sure, I'll buy this one again. Dito ni nato napalit sa Healthy Options Ayala, Cebu. Says here, marine magnesium for mood and MCT oil for energy with coffee. Amo din eh. Pawag tang sa kakanay coffee. Okay, ito ka. Kaya kung ang tagtulog. So yung sige na ako gipala ng akong relogod. Kuan, 12:30. I thought nga 1 AM ang gun start. Pag check na ko sa site, it's 2 AM na so pala na po 1:23. To. Ano ka to balik? Ay, so 2 hours na ka pinangtulog. Yung mga time namin na to gabi eh. Siga, mga hinanapod. Mga 30 minutes lang ni sleep ko. San init kayo. May ganun ni siga. Nakatog. Alright. Ito ang key here. Let's go. Santa Monica, Andrea? Alright. Saging ko. Ano ba ba? Saan ka magbet? Ayat-ayat mo na ang taliwa na kung ano yung dapat mo. Nalagitan natin yung maawa. Alright. Hey! Picture. Let's go, let's go! Sino nga ang idol? Fred from Davao. Soy. From Cebu. Bukatan sa kay hinungot ng tuhod. Dugay na kayo sa naka-marathon or... First time ni. Amo ba? Nara ko sa 21 below. First ni Sir Fred. Ano ni, tuga-tuga. Nagkamaron ko yung... Duha rami pero ang isa nagka-LBM, wala siya nisugal. Agoy, gabi pa lang. Gabi siya nagsugod. Nagkaon siya og kuan ba? Pasta, nga na shrimp mga inana. Ligong pinsaan gano'n. Ako nga prepared ka ito, sige na tong marathon. Ako nga yara kong bit-bit. Jackpot siya gyud. First niya nga inana siya. Kato sige itong marathon pod. Sige na to. Shout out na lang kasi pangan. Shout out Mark Hermoso. Saan man tao na nga. Invest na ba kayo siya? Bawi na lang dol. Bawi na lang ta. Cebu. Sa may next event yung Cebu pohon. Off season siguro ko after anipod. Kinurag. Kanang kuha na kayo. Daghan na kayo marathon this year. Marag 5, ika-5 na siguro. Kota na. Kota na ang bulsa. Ayan na gasto nga po. Gasto nga po. Tayo na maglayo. Mo travel naman. It's 26 km here. I run already 3 hours and 36 minutes. Let's go. Time check, it's 5:36 AM. Time check, brought to you by Lagundi Capsule. Tambal sa upo. Ilanat. Hey Sophie, please, ayo na. Hopefully maayo na. Among baby kay Taski Ilanat. Patuman itong tambal, pagikan ako. Ang ipatapuhan ako na rin. Pagbasa. Para masubside ang init. Dili mo ito sa ulo. Ang mga naipantayan ko yun. Paputangan o Ibakara. Ako nang i-message ako sig monitors rin. Kung naganahan pag kumuhuman yun. And hopefully makaabot tayo itong mga 6 hours. So 6:30. Pampi na itong marathon time. Let's go! Okay, I'm 28 here. And we are here in Barangay Alegria. I think this is Burgos. And yes, so far so good. Pagka na ko. Let's go! Kayanon. Gubay lang ako. Basketball court. Nadya ang aid station nga may kahoy. Alright, let's go. Pila ni? 5. Pero may gilata. Bago pa? Bago lang. Ito siya bukay. Pagkuhan, kasama. Mating kahoy? Aid station. Batag balanghoy, tag 5. Ay, gutom na. Say nga sir? Jester. Jester. Soy. Yeah. From Del Carmen, sir, no? Carmen, yes. Cargo, sir. First ni sir. 42K, virgin nandun sa Pacifico. Inapayahang anak ko, Lucky, 6 years old, apil po. Buntag! Hi, Cheese! Ano ko bantay sa'yo mo kayo? Testingan. Nag-aamo ito ba nga? Pulis na kadiri natin. Hi, ma'am.
Eh, what's your name, ma'am? Isa. Luisa. Soy. What's yung grupo, ma'am? Cyclist Palumpon. Cyclist. Cyclist na sila eh. Sa Palumpon. Dito. Sige, ma'am. 10K na lang. Go. Hi, John. Hello. Kapila namang marathon, John? Full second. Second na. Itong sa Surigao, no? Siargao. Sa M. Reg na pagka. Yeah, planning for 42. Yeah. Siguro, anak ko third. Good luck. Kaya ka ni John eh. Nagbiyayan mo. Nagpa-Siargao. Nice. Kasa ka muli, Dre? Monday. Uli na rin ka? Oo, may work. Oo, makasan, no? Ato pagka JL, di na? I'm ato ni. After mag-island hopping. After dagat. Nice. Nakikuyog na. Kapis. Akong college friends. Sige. Amaon sama. Go. Let's go. 9 na lang, 9 km lang. Ikaw. Sir, water. Sige, ma'am. Ninit yung tubig, ma'am, kay... Nani flavor? Kung wait daw ka nato ng soda ng flavor. Ingat, sir. Intro, wala to, sir. Let's go. 9K na lang. 9K. Para... 9K? Makompleto, 9K. Booking. 9K o booking. Ang ganira bang 9K, no? Kay murag, kanang mga 5K, kay murag taas kayo siya. Kasama pa doon na human. Kaya kanay murag ruling mo sa nidre, no? Usaka naman nidre. Man din yung napita di ay. Ngit-ngit kayo din napita, guys. Kaya walay poste. Langoy. Tangas. Waam ganyan. Utong mo yan ang motor, oh. ATV. Go. Nakakama itong egg? Nice. Do not take pictures in the middle of the... Alright, thank you, Papari. Papari sweat. Ready, set, go. Okay, go! Run down, Neil! Isa yung grupo, sir? Kabakan Runners from North Cotabato. From North Cotabato. Nice. Sa North. Yung katong sa TikTok or something. Sila? Kanina siya. Oo, kani-kani. Nice. Let's go. Oh guys, nice game view, guys. This is what we paid for. This view. Waking up early, gipadagan pa kag naka-exercise pa ka, nakikita pa kag view ng ina ni saka na. Welcome to Secret Mountain View. Mo din na Secret Mountain View din eh. Let's go. Wait na lang eh. 7.7. 6K na lang, guys. Let's go. I think 7:30 na ron. AM. Let me check ha. 7:30 na ba? 7:25 na day. AM. And nag-chill walk lang me. 6 km naman lang. Going to the finish line. Nini lang. Covered already 5 hours. 5 hours and 25 minutes. Ano? So 6 hours. 6 hours siguro sakto kayo. Ambot na tayo dito. And hopefully ma-okay na si Sophie para makabuhat pamigdagan activities dito sa Siargao. Salamat Lord sa kusog nga imong gihatag karong adlaw. Alright. So far so good. Okay pa man. Ay sakit sa tail pero tolerable ra. Bangya tong sige practice sigdagan. Bunga. Let's go. Last 3 kilometers lang. Look at the view here. I can smell my own smell. Ano daw? Smells like shit. Amazing race. 5 hours nakapin na itong nakuhan. Hapit ma'am 6 hours. 5 hours and 56 minutes. And so far so good. Init na lang. Mag itong problema init. Pero I think dili naman ni diri dapita. Okay man ni dapita. Landong. Let's go. Yay!
40k I'm here. 40.68, so 1.4 na lang to go para mag 42k, and so far so good. Sige lang, so good. Hapit na naman. So far, so finished. So human kay dili so good. So human. So padung na human. Okay, kayo. Medyo init na po, na part ng init pero good sura kay na may landong. Para ni side kay dito man ang adlaw. Dito. Hi, Blakey. Hello, sir. Morning. And lots of runners na finish. Tagbuan na to. Congrats all finishers. 42k, 21k, 10k, and 5k. Congrats. You did a good job today. Hopefully we can finish this one. Yes, 100%. Confident ko mahuman ginato. Hopefully dali na ta maka-recover, no? Kamera ang yayay. Kaya namin siya na after pain. Di bigyan mo mabawa. Bisan veteran na ka-runner. At least ikaugma makalakaw gyapon ta. No? Let's go. Bye, Ansel. Pacific Blue. Morning. Hello. Kumusta yung dagan, ma'am? Okay ra. Tira kayo. Wala challenge na kay naglakaw pa balik ko. Wala kang kumbingin ito. Nadi mo dito? Green Rocks. Nindot po dito. Ha? Nindot po dito, Green Rocks. Okay ra. Wala may pasahiruan. Wala ba ito? Dito din binagana? Ma'am. Pati-patingali mo. Wait a minute. Who are you? Sa Random Talks. Random Talks. Savage. Asan niyo, ma'am? Cebu. Oh, parehas. Salita Cebu po. Kisa name, ma'am? Ha? Kisa name? Arlene Pastor PD. Arlene, sis, ma'am. Virgita Soto. Aurora Candido. Aurora, ma'am. Congrats, ha. Yay. Shout out ma. Yay. Asa yung grupo? Consolation Runners. Yay, kita kay Spawn run. Yay. May gawer. Oh, pon. Abot ko sila direct Cebu, guys. Naabot sila og Siargao from Cebu. Sa Manchu. Taga Consolation. Amazing kayo. Thank you. Let's go! Congrats! Congrats, sir. Congrats, ma'am. Yes. Hi. Let's go. Congrats, bud. Hello. Let's go. Thank you. Congrats, bud. Congrats. Hapit na. Pila yung oras? 4 hours? 1 hour and 30 minutes. Mabiyo. Ay, go, picture, go. Giro, agad ako igagaw eh. Congrats, bud. Yes. Hello. Congrats. Yay. Congrats. Yay. Hi. My beautiful Sophie! Yay! Lipay kay ko ani nga time guys, kay gisugat ko nila ni Ren o ni Sophie. And knowing ni si Sophie is okay ra. Naa siya danggas gamay, pero padulong na mawala. We are very thankful to God kay si Sophie okay ra, plus nakahuman tumita sa Siargao Marathon 2024. Let's go! Jul! Congrats. Bye. Stop ang kon. Alright. This one. I did it! Yay! Congrats! Thank you, sir. Thank you. Virgin no more. Back. Scanning. Ano ito? Let's go. Congrats! Hey, coach! Thank you, coach. Congrats. Alright! Idol! Size? This is size. Paano sir? Small? Thank you. Dada. Congrats. Congrats sa atin. Yes, ma'am. Congrats sa atin. Paano yun? Run, walk. Run walk. Asam din mo kuyo katong naghubo? Dito. Ano ito? Ito ganing ice case. Thank you, sir. Ay. Alright. Congrats mga sir, ma'am. Pilan lay nabilin? Dito mga napo? 30 pa. Daghan pa din. Daghan pa din, sir. This 30 pa yung nabilin. Hi! Fist bump. Yay! Keeper. Picture. Like, Abot na sa atin. no, good. Na 10k ka. Dude. Sabi, duha na imong medal.
Sir, adios, sir. Congrats, sir. Congrats. Sir, thank you. Thank you for the company. See you. Ma'am, ayos ako, ma'am. Sir, See you sa CCM kung pohon. Oh. Congrats, ma'am! Yay! Congrats! Yes! Let's go!